Tabi tayo. Okay. Tatlo ha. Okay. Tayo, tabi-tabi. Tay, ibababa na, yung mga kalo natin, ilalagay sa likod muna para wala kayong hawak. Doon ipatong nyo muna sa likod. Eto ha, special ano ito ha. Maliban dito, dadagdagan ko ang papremyo nila. Wait lang. Yung sa dollars ha, ire-ready natin. Promise ko yan. Kasi, tatanungin ko muna, anong pangalan, sir? William Bulanon. William, kayo po si? Ben Bayona. Ben Bayona, kayo po si? Ulysses. Ulysses. Ngayon, meron akong ituturong step. Sir Ulysses, ito ang step mo. Parang may gitara. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lang. Ikaw nga, sir. 1, 2, 3, and go. 1, 2, 3, 4, 5. Correct? 5 lang. Ikaw naman, tatay, ang sayo ay 1, 2, 3, 4. Ready? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Correct. At ang pangatlo, sir, ang steps mo ay 1, 2, 3. Tatlo lang. Go. 1, 2, 3. Step forward. Okay. Mauuna ito, ha? Mauuna ka. Pagkatapos na sunod-sunod, ha? Okay, bibilang ako. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Okay. Galing. 1, 2, 3. Then pagkatapos niya, 1, 2, 3, sabay-sabay. Okay, 5, 6, 7. Ha! Go! Ha! Ha! Then, atras, cha-cha, and cha-cha. Okay? Ready ha? Kaya natin to. Isang practice na lang, diretso ha. Bantayan nyo pagkatapos nyo ng 1, 2, 3, ha! Cha-cha, cha-cha. 5, 6, 7, go! 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ha! Cha-cha. Okay? Ready? Okay. Alert ha? So Robert, baba ka sir. Para po sa inyo ito. Ladies and gentlemen, I give you. Upo ka sir. Para makita mo po ang galing nila. The Dancing Gentleman of Banga. Ready? 5, 6, 7. Music, DJ. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Shock and cha, cha, cha. Wait lang. Wait. Tapoy ako. What? Gets nyo na? Gets na tayo? 5, 6, 7. Music, go! 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Alright. Congratulations! Palakpakan po natin sila.